بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں میں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے رازی کو داتا ہے سمیع بصیر علی کل شیء قدیر ہے جو ازل تو کل اور ابد تک کل رہے گا جو علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر فعال لما یرید جو سمیع بصیر میرا اللہ اتنا بریک بھی نے ساڑی سماعت اندر اور میرے اللہ دی سماعت اندر بہت فرق ہے میرا اللہ رات دے اندھیریاں دے اندر کالے پہاڑ اتے چلن والی کالی کیڑی دی آواز بھی سن دے تے او دی پکار بھی سن دے پتھراں دے اندر رہن والی مخلوق دی چلن دی آواز نو بھی سن دے تے انہاں دے پکارن دی آواز نو بھی میرا رب سن دے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اس اللہ پاک دا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس اللہ نے دنیا دی بھیڑ وچوں نکال کے اپنے گھر دے اندر خطبہ جمعۃ المبارک سنن واسطے آن دی بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا دے اندر اللہ نے انساناں نو مبعوث کیتا ہے اور انہاں دی رہنمائی واسطے اللہ نے کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے۔ دنیا کائنات دے اندر بڑے بڑے مذاہب نے، کتے یہودیاں دا مذہب ہے، ہندوؤں دا مذہب ہے اور مذہب اسلام ہے۔ ہر مذہب دا ایک سرگناہ ہے۔ لوگ آندے نے کہ فلاں مذہب دا جڑا سرگناہ ہے نا وہ بڑا غیظ و غضب والا ہے، بڑا غصے والا ہے۔ فلاں مذہب دا جڑا ہے وہ دا بہت ہی قہر ہے، لیکن دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جیدہ سرگناہ جیدہ رکھوالا میرا اور تواڈا خالق و مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ کہ جیدہ غیظ و غضب بھی ہے اور نال نال وہ اپنے بندیاں تے شفقت محبت پیار کرن والا بھی ہے۔ یعنی کہ ساڈے رب اندر 2 صفات ہیں۔ اللہ نے 2 چیزاں دا لوگاں تک پیغام ہے کہ اللہ غیظ و غضب والا بھی ہے اور میرا اللہ محبت پیار کرن والا بھی ہے۔ اللہ دے قرآن نے اس وجہ تو اعلان فرمایا ہے، فرمایا لوگو گناہاں دے پہاڑ لے کے آ جاؤ، تو آڈے پہاڑ اینے ہومن گناہاں دے کہ زمین تو لے کے آسمان تک گناہاں دے نال خلا پریا ہوئے، حتیٰ کہ زمین پر کے گناہاں دی لے آؤ، میرے کو مایوس نہ ہویا جے میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دینا گا۔ معافی منگنا تواڈا کام ہے۔ 40 سال بعد آ جا، 60 سال بعد آ جا، یاد آ گئی ہے پوری زندگی گناہ کیتے نے 80 سال لنگ گئے نے، ہون آ جا میرے کو آ کے معافی منگ لے تے میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ کیوں؟ یہ میرا اعلان ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ
फरमाया है मेरे प्यारे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनियो इन्हां लोगां नू पैगाम दे दियो ना। अल्लाह जी मैं की पैगाम देवां? फरमाया सोनिया कह दे या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ओ मेरे ओ बंदियो, अल्लाह इस चीज का ऐलान कर रहे हैं, या इबादी ऐ मेरे ओ बंदियो। इथे मां नू पुत्र सतावे, मां दी पुत्र तू मेरा है ही कोई नहीं, तू मेरी गल नहीं मानदा, तू मेरे आखे नहीं लगदा, मेरे घरों दफा हो जा। बाप दी पुत्र गल ना मन्ने, बाप ओदे कोलों मुंह वट लेंदा है, एक वारी दो वारी तीन वारी दर गुजर करदा हत्ता कि ओनू कह देंदा तो मेरा पुत्र ही कोई नहीं। अगर मेरा पुत्र होंदा ते मेरी तो गल मनदा, जल्दी कर मेरे घरों निकल जा, तेरा मेरा तल्लक खत्म है। और जेड़ा बाप अपने पुत्र नू पुत्र कहन ते राजी कोई नहीं। इथे बंदा 100 साल भी गुनाह करदा रहा है, 50 साल गुजर गए ने जिंदगी दे गुनाह करदियां करदियां, 80 साल गुजर गए ने बंदे नू गुनाह करदियां मेरा मौला फिर भी आंदा है, या इबादी ऐ मेरे ओ बंदियो। मेरे ओ बंदियां दे अंदर काफर भी शामिल है, मेरे बंदियां दे अंदर मुशरक भी शामिल है, मेरे बंदियां दे अंदर मोमिन मुवाहिद भी पाबंद है, क्योंकि अल्लाह ने सारे वास्ते ऐलान किया है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अपनियां जाना ते जुल्म कर बैठे हो, गुनाहां दे ढेर कर बैठे हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो मायूस ना होया जे। सुभान अल्लाह। मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे, मेरी रहमत तो मायूसियां ना इख्तियार करे आजे, और मौत आउण तक तुहाडे वास्ते दरवाजे खुले ने। अपने अपने गुनाहां दियां के मुआफियां मंग लो, मेरी रहमत बड़ी वसी है। आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद, बोलो बोलो मुंह खोलो थोड़े थोड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमांदे ने, जिदों मेरे अल्लाह ने जमीनों आसमान दा निजाम बनाया ना, अल्लाह ने इंसानां नू पैदा फरमाया, मेरे रब ने इंसानां नू पैदा करन तो बाद इस तरह अपने रहमत दे 100 दर्जे मेरे रब ने बनाए, 100 हिस्से मेरे रब ने बनाए, जिन्हां दे विचों 99 हिस्से रब ने अपने कोल रख ले, एक हिस्सा अल्लाह ने जमीन ते मुंतकिल कर दिता। अब बाप पुत्रां नाल प्यार करदा है, मां धी नाल प्यार करदी है, रिश्तेदार रिश्तेदारां नाल प्यार करदे ने, अजीज व अकारब नाल प्यार करदे ने। अल्लाह फरमांदे ने 99 हिस्से मैं अपने कोल रखे ने, एक हिस्सा मैं जमीन वालियां ते मुंतकिल कीता है, और बड़े बड़े जानवर जेड़े पहाड़ चीर के रख देन वाले, वो भी अपने बच्चियां दे नाल प्यार करदे ने, वो भी अपने बच्चियां दे नाल मुहब्बतां करदे ने, क्योंकि मेरे रब ने एक हिस्सा रहमत वाला अल्लाह ने जमीन ते भेजा है। मां बाप दा आपस च प्यार है, आपस दे अंदर
बेटा बेटियां दा अपने मां प्यो नाल प्यार है, बाप नाल मुहब्बतां ते शफकतां ने। अल्लाह ने एक हिस्सा जमीन ते मुंतकिल कीता है। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह दी रहमत दा अंदाजा इस बात तो लगाया जा सकता है। केड़ी बात? कुरान दी इब्तदा है। अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। मेरे रब ने 3 ऐतां अल्फाज बोले ने, 3 ऐतां ने, ते इन्हां दे अंदर 4 वारी रहमत दा लफ्ज़ आया। ऐतां 4 ने, 3 ने, 4 मरतबा मेरे रब ने रहमत दा लफ्ज़ बोले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। और रहमान भी है और रहीम भी है। मेरा रब रहम करने वाला भी है। मेरे रब दी रहमत दुनिया वालियां वास्ते बड़ी है। दुनिया दे अंदर सब तो ज्यादा प्यार करने वाली जात अरशां वाले रब रहमान दी जात है। ते जेड़ा सब तो ज्यादा मुहब्बतां करे, जेड़ा सब तो ज्यादा प्यार करे, ओनू रहमान आखिया जांदा है। सुभान अल्लाह। मेरा रब रहमान भी है, रब रहीम भी है। रब रहमान भी है, रब रहीम भी है। बाज ने एदा माना ये कीता है, अर रहमान दा माना ये वे दुनिया ते मेरा रब अपने मोमन बंदियां ते, काफरां ते, मुसलमानां ते, हर एक बंदे ते मेरा रब रहम करदा है। क्योंकि काफर रब नू नहीं पुकारदा, रब फिर भी रिज़क देंदा है। मुशरक दर दर ते ठोकरां खांदा है, फिर भी मेरा रब ओनू रिज़क देंदा है। मुसलमान रब नू पुकारदा है, रब ओनू फिर भी रिज़क देंदा है। इनू आंदे ने अर रहमान, इनू रहमान आखिया जांदा है। हर एक वास्ते मेरा रब रहमान है। हुण जेड़ा दूसरा लफ्ज़ है अर रहीम, कल क़यामत का दिन होएगा, जिदों मैदान माशर लगेगा, ओ दिन मेरा रब रहमान नहीं होएगा बल्कि रहीम होएगा। रहीम की माना? सिर्फ ओदन मोमन बंदियां ते करम होएगा बस। जेड़े ओदे बागी ने उन्हां ते करम नहीं होएगा। जेड़े ओदे नाफरमान ने जहन्नम दा बालन बन जाणगे। जेड़ियां ओदियां गल्लां नहीं मनण वाले अल्लाह उन्हां नू जहन्नम दा बालन बना देवेगा। पर जेड़े ओदे मवाहिद बंदे ने, जेड़े ओदे मोमन बंदे ने, जेड़े ओदियां गल्लां मनण वाले ने, फरमाया जेड़े ओदे नबी दियां गल्लां मनण वाले ने, फरमाया अर रहीम, ओदन मेरा रब रहीम होएगा। उन्हां लोकां दे नाल मुहब्बत करेगा, उन्हां लोकां दे नाल प्यार करेगा। अल्लाह फरमाएगा
जन्नत दे अंदर चले जाओ तुहाडे वास्ते किते दुध दियां नहरां, किते शराबन तहूरा दियां नहरां, किते पानी दियां नहरां, किते शहद दियां नहरां मैं तुहाडे वास्ते चला दित्तियां ने। अज जन्नतियों मौजां मारो जनता दे अंदर, अज नमाजां दी लोड़ कोई नहीं, अज रोज़ियां दी लोड़ कोई नहीं, अज हज्जां ज़कातां दी लोड़ कोई नहीं, अज जन्नत मैं तुहाडे नामे ला दित्ती है, क्योंकि दुनिया ते रह के तुसी अपनी जिंदगी मेरे नामे ला छड़ी सी। दुनिया ते रह के अपने आप नू मेरे ताबे कर लिया ते अज दे दिन मैं तुहाडे ते रहीम हो गया वां। अज दे दिन तुहाडे वास्ते हर नेमत मौजूद है। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह दी जन्नत बड़ी आला, अल्लाह दी जन्नत बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह जन्नत दे अंदर तुहाडियां शादियां भी फरमाएगा। तुहाडे वास्ते अल्लाह ने पाक साफ अल्लाह ने हूरां तैयार कीतियां ने, ऐसियां जिन्होंने अज तक किसी ने वेख्या ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसियां औरतां जिन्होंने अज तक किसी मर्द ने उन्होंने नहीं वेख्या, कोई मर्द वेख ही नहीं सकता। अल्लाह ने जेड़ियां हूरां तैयार कीतियां ने। और दूसरा माना अर रहमान रहीम दा। अर रहमान आंदे ने वक्ती तौर ते इंसान ते रहम करने वाला, वक्ती तौर ते इंसान अल्लाह दी रहमत जोश मार दी है, इंसान दे अपनियां करम नवाजियां करदा है। अर रहीम दा दूसरा माना लोगो एदे अंदर दवाम पाया जांदा है। दवाम दा ही माना हमेशगी वास्ते आउंदा है, यानी कि मेरा रब जेड़ा है हमेशा रहीम रहेगा। सुभान अल्लाह। दवाम दा लफज हमेशगी वास्ते। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा, तीन बंदे अल्लाह दे सामने आणगे। अल्लाह फरमाएगा चलो जहन्नम नूं, तुहाडा फैसला जहन्नम वाला है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सब नूं महफूज फरमाए। अल्लाह जहन्नम दे कोलों महफूज फरमा के जन्नत दा दाखला नसीब फरमाए। तीन बंदे आणगे, अल्लाह फरमाएगा तुहाडे तिन्हां वास्ते जहन्नम है, जाओ जल्दी करो जहन्नम च छाड़ा मार दो। ओ तिन्ने चल पैणगे। एक बंदा तेज तेज दौड़ के जाएगा, दुड़की लाएगा जहन्नम दी तरफ। दूसरा बंदा कदी डिगेगा, कदी पिछे नू वेखेगा, फिर भज पेगा, फिर रुक जाएगा, फिर मेरे रब वल वेखेगा, फिर भजेगा ते फिर वेखेगा, ते तीसरा बंदा उथे डिग डिग के ते पिछे नू मुड़ेगा। मेरा अल्लाह फरमाएगा मेरा फरिश्तियो इन्हां तिन्हां नू मेरे कोले लैके आ जाओ ना। ये तिन्ने मेरे रब दे दरबार दे अंदर आणगे। अल्लाह फरमाणगे बड़ा काला काला भजदा से, बहुता शौक है जहन्नम च जाण दा, बड़ी दुड़की ला रहा सी। कहन लगा मौला दुनिया ते रह के ते कोई गल मननी नहीं सी, सोचिया आज ही मन के देख लईए। दुनिया ते तेरी मननी कोई नहीं, चलो आज ही मन लईए। तू क्या भजो असी भज पे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते दूसरा बंदा अल्लाह फरमाएगा तू मुड़ मुड़ के पीछे क्यों वेंदा से। कहन लगा मैं एक बारी तेरा कुरान पढ़िया सी। अल्लाह फरमांदे ने कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह मैं कुरान पढ़िया सी कि तू आखिया मेरी रहमत तो मायूस ना होया जे, ते मैं पिछे मुड़ मुड़ के वेंदा सा। हो सकदा रब दी रहमत जोश विच आ जाए ते मैनू मुआफियां मिल जान। हो सकदा किदों भी मेरा रब आवाज मार ले तू बंदा वापस आ जा। तीसरे नू आखिया तू डिगदा से,
اٹھدا سے ڈگدا سی تے اٹھدا سی میرے ول ویندا سی آندا میں بھی قرآن پڑھیا سی ان رحمت اللہ قریب اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے میں تاں ڈگ ڈگ بار بار ویکھدا سا ہو سکتا ہے اللہ دی رحمت جوش مار لے اللہ اکبر اللہ تے اللہ فرمائے گا جی ایک گل لے تے جاؤ میں تانوں جنت الاٹ کر دیتی ہے سبحان اللہ جاؤ میں تانوں جنت دے چھڈیے اگر دنیا تے رہ کے تسی اینا میرے تے توکل کر دے رہے ہو دنیا تے رہ کے میری رحمت اینا تسی پرزور رہے ہو جاؤ میں تواڈے واسطے جنت دا اعلان کر دیتا ہے اس وجہ تو بھی اسی اج دعا کرنے ہاں الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نوں کافور کر دے آمین نہ آکھیا جی کدے قبول نہ ہو جائے یہ آمین آکھو جمعہ دا ٹائم اللہ قبول کرتا ہے الہی ہر بندہ جو پریشان ہے ہر بندہ جو غم زدہ ہے کوئی کاروباری ہے کوئی کس معاملے دا ہے الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے ساڈے کول عیباں دے لکھاں خزانے ساڈے کول عیباں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹ رحمت بدیاں دووے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے ساڈے جے آسی کیوں بے آس ہووے میں گناہگار عاجز بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا سہارا میں ہر ویلے تیرے در تو ہی منگا اسی ہر ویلے تیرے در تو ہی منگا تو دیندہ نہ تھکے اسی لیندے نہ تھکیے سبحان اللہ اللہ ساڈے تے رحم فرما دے آمین کہہ دو اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اور لوگوں میری رحمت نا امید نہ ہویا جے ہو سکتا ہے میری رحمت قدم ہی جوش مارے ہر ویلے معافیاں منگیا کر اپنے گناہاں دیاں رویا کر رات نو اٹھ کے آنسو بہایا کر میرے رب کولوں معافیاں منگنا تیرا کام ہے معاف کر دینا میرے رب رحمان دا کام ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے بڑے بڑے کافر میرے نبی دے کول آئے بڑے بڑے گناہگار میرے نبی دے کول آئے اللہ دے نبی جی اسی بڑے بڑے گناہ کر لینے سونیا اسی بڑیاں بڑیاں خطاواں کر لیاں نے کیا رب سانو معاف کر دے گا یا کوئی نہ آواز ہوندی ہے الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فرمایا میرے کولوں پکی تے سچی توبہ کر لو میں تواڈے گناہاں نوں وی نیکیاں وچ تبدیل کر دیواں گا او رحمان
اور رحیم میرا رب ہوے جیڑا آندا میرے تو مایوس نہ. کل قیامت نا ایک بندہ مواحد آئے گا شرک نہیں کیتا ہوئے گا تے اللہ نا اپنی چادر دے اتے دے دے گا. اللہ چادر چ لکو کے تے اللہ فرمان گے بندیا گناہ کیتے نے بندیا گناہ ہن اوتھے جھوٹ تے نہیں بندہ مار سکدا. رجسٹر سامنے ہر چیز فرشتے لکھن والے 24 گھنٹے نیکی بدی لکھ دے دے. اللہ فرمان کے بندیا گناہ کیتے نے ہر ابا کیتے نے. فرمایا تو کہہ دیتا میں تینوں معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سانوں بھی معاف فرما دے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے جدو میرا رب رحمت چاہے گا جو چاہے گا او دی رحمت جوش اندر آئے گی. 70,000 بندے نو اللہ بغیر حساب تو جنت عطا کر دے گا. آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے مینو امتاں پیش کیتیاں گئیاں میرے سامنے جبرائیل لے کے آئے آ فلان نبی دی امت آ فلان نبی دی امت آ نبی جی فلان نبی دی امت. میرے آقا فرمان دے نے کسے دے نال 5 بندے کسے دے نال 10 بندے کسے دے نال ایک گروہ سی کسے دے نال کچھ جماعتاں سی تے میں کچھ جنبے غفیر لوکاں دا ویکھیا. میں آکھیا جبریل میری امت والے نے. فرمایا نہیں آقا فرماندے نے میں آسمانہ دے کناریاں تے ویکھیا اے بڑے عظیم و شان جماعت مینوں نظر آئی جنبے غفیر جماعت مینوں نظر آئی. تے جبریل آندا سونیو تہاڈی امت تہاڈی امت انہاں لوکاں دے وچوں اللہ 70,000 بندے نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرے گا. کیا آقا فرماندے نے کیوں او دی وجہ او دا سبب. فرمایا سونیو یہ بندے ہون گے جنہاں نے کدی اپنے جسم نو داغیا نہیں ہوئے گا. اگ دے نال داغیا جاندا نا گرم کر کے لوہے نو زخم بند کرن واسطے. فرمایا یہ کام کدی نہیں کیتا. دوسرے نمبر تے غیر شرعی دم کسے کو نہیں کروایا ہوئے گا. اکئی بے اندر ملنگا آگے جا گئے وہ پہمیں شرک مشرک ہوئے پرلے درجے دا کدی نماز نہ انہیں پڑھی ہوئے او دے گلوں دم غیر شرعی دم فرمایا کدی نہیں انہوں نے کرایا ہوئے گا. اللہ اکبر. اتنا زیادہ اپنے رب دے توکل دے بھروسہ ہوئے گا جنہیں منو بیمار کیتا ہے شفاواں بھی وہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. کامل یقین اپنے رب تے رکھ دے ہونگے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ ایسے بندیاں نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرے گا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے. ایک بندہ بیٹھا نا صحابی رسول دعا مانگ دے کے ہاتھ چکے نے انہیں تے دعا کر رہے ہیں. تے دعا کی کر رہے اللہ میرے تے بھی رحم فرما تے نبی محمد تے بھی رحم فرما تے اور کسے تے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تے رحم کر تے نبی محمد تے کر تے اور کسے تے نہیں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سنے نا آپ فرمان لگے او اللہ دیا بندیا اللہ دی رحمت وسیع بڑی ہے تو انو محدود کر دیتا ہے. کل قیامت والے دن ایک ایسا بھی بندہ آئے گا نیکیاں پہاڑاں دیاں لے کے آئے گا اتنیاں نیکیاں گناہ نہیں. اللہ فرمان گے میری رحمت نال جانا جا اپنیاں نیکیاں نال. کہے گا اللہ میں اپنیاں نیکیاں نال جنت جانا. اللہ فرمان گے ٹھیک ہے چلا جا. ہن بندہ چلا گیا جنت گیا تے پیاس لگ گئی. فرمایا اگر پانی پینا تے انیاں نیکیاں کم بھوک لگی ہے تے انیاں نیکیاں کم حتیٰ کہ نیکیاں مک گئیاں پیاساں نہیں بجیاں کیونکہ اللہ دی رحمت کوئی نہیں. اللہ دی رحمت نال ہر ایک بندے نے جنت جانا ہے. ہر کم اللہ دی رحمت و فضل و کرم دے نال ہوندا ہے. انسان
کوئی بھی کم کرے تے اے نہ آکھیا کرے اے میں کیتا تے میری مرضی نال ہویا ہے، آکھیا کر اللہ تیری رحمت نالا کام کیتا ہے، اللہ تیرے فضل و کرم دے نالے کام کیتا ہے۔ کیوں؟ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے اللہ دی رحمت دے اندر شامل، ہر چیز تے میرے رب دی رحمت ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، میرا رب ہوئے جے دی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بہت زیادہ لوکاں نو معاف کرنے والا ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، دنیا نالوں سب نالوں زیادہ میں رحم کرنے والا ہاں، بہت زیادہ میں رحم کرنے والا ہاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے میرے نبی کو قیدی لے آندے گئے۔ کون نبی ہے؟ جڑا دنیا دے اندر میرا نبی بھی رحمت بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ بھی رحیم ہے تے میرا نبی بھی رحمت بن گیا ہے۔ تے نبی کون ہے؟ سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت پھیرا پایا۔ سارے نہیں بولے اچھی آکو سبحان اللہ۔ سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت پھیرا پایا، انہیں رب دا قرآن سنایا، ساڈا سلطان نصیب جگایا، او دی سہنی شان نرالی، او دے موڈے تے کملی کالی، او دی سہنی شان نرالی، او دے موڈے تے کملی کالی، او دے لباں تے پھب دی لالی، دو جگ وچ رحمت چھایا، سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت پھیرا پایا، او دی عظمت دا کی بیان نازل ہویا جیسے تے قرآن، او دی عظمت دا کی بیان نازل ہویا جیسے تے قرآن، جدوں سو گیا سارا جہان، جدوں سو گیا سارا جہان، رب عرشاں اتے بلایا، سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت پھیرا پایا، سونا لب ہانڈی وچ پاوے، پھر 1400 رج رج کھاوے، سونا لب ہانڈی وچ پاوے، پھر 1400 رج رج کھاوے، سونا انگلا چوں پانی چلاوے، چن توڑ کے جوڑ وکھایا، سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت پھیرا پایا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قیدی آئے تے انہاں دے اندر ایک بی بی بھی قیدن بن کے آئی، تے اج میرے نبی دا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں بھی اللہ دے نبی دے کول بیٹھا ماں، تے او بی بی اینج کر کے اس مجمع دے اندر لوگاں چ دوڑ دیئے پئی، جے میں کسے دی تلاش اندر ایک بچہ انہوں ملیا، انہیں جلدی دے نال چکیا تے اپنی چھاتی نہ لا لیا، تے انہوں دودھ پلانا شروع کر دیتا، تے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے پیارے عمر کیا اے بی بی چاہے گی میرا پتر جہنم چ جائے، آگ چ جائے؟
جنہیں اینا پیار کیتا ہے، محبت کیتی، اور 100 حصیاں چو ایک حصہ اللہ نے دنیا تے کلیا جڑا ماں دا پتر نال پیار ہے۔ کیا یہ بی بی چاہے گی میرا پتر آگے جائے؟ فرمایا میرا رب تے 99 حصے پیار کرنے والا، وہ کتھوں چاہتا ہے میرے بندے جہنم سے چلے جا؟ اللہ اکبر اللہ، میرا رب نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم سے جان، وہ تے آندا دنیا تے رہ کے چنگے عمل کرو، میری رحمت مایوس نہ ہوو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او دنیا دے لوگو، میری رحمت مایوس نہ ہویا جے، میری رحمت نا امید نہ ہویا جے۔ حضرت ایوب پیغمبر آخو علیہ السلام 18 سال بیماری نے کھیلے، 18 سالہ تو بعد نا جناب ایوب نے نہیں آکھیا اللہ تو بیماری لائی ہے، اللہ تو ہن شفا دے، گلا شکوہ نہیں کیتا۔ ایتھے تھوڑی جی سانو بیماری لگ جائے نا تے اسی رب دے شکوے گلے شکایتاں بہت زیادہ کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ، شفاواں دین والا کون ہے تے بیماریاں لاؤن والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ تے اللہ اپنے بندیاں مومن بندیاں اللہ بہت آزماندا ہے۔ تے جناب ایوب پیغمبر علیہ السلام آندے نے اللہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، جناب ایوب پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا انی مسنی الضر، اللہ سونیا بڑی دیر ہو گئی ہے تکلیفاں کٹ دیاں، اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے اللہ پریشانیاں دے اندر، تے تو کی کر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے عرشان والے یا ربا تکلیفاں دے اندر بیماریاں دے اندر بڑا وقت گزر گیا ہے، اللہ تو میرے دے رحم فرما دے، اللہ تیرے نالوں زیادہ رحم کرنے والا نہیں، اللہ تیرے نالوں زیادہ کوئی رحیم کوئی نہیں، اللہ تو ہی میرے دے رحم فرما دے۔ تے جناب ایوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ فرما دے نے ایوب ارکز برجلکا، ارکز برجلکا، جبریل جا کے میرے ایوب نو کہہ دے زمین تے اڈی مار، اللہ تے روز بج دیئے، فرمایا آج ساڑی رحمت نال مار، اگے پاویں روز بج دیئے آج ساڑی رحمت جوش اندر ہے، ایوب مار اڈی، اللہ ہوئے گا کی فرمایا اڈی مارنا تیرا کام میں، حاضا مغتسل بارد و شراب، ایوب تو اڈی مارے گا پانی دا چشمہ نکلے گا، پانی دا چشمہ جدو نکلے نا پی بھی لوی نہا بھی لوی، پیویں گا اندر دیاں بیماریاں مک جان گیاں، نہ لویں گا تے بار دیاں مک جان گیاں، سبحان اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو کچھ بھی اللہ نے لیا سی سارا ہی واپس لٹا دیتا، مال ڈنگر بیویاں ہر چیز جو چلی گئی سی او دے نالوں ود اللہ نے عطا بھی کر دیتی، اللہ نے اتنی رحمت۔ اور جدو ایوب پیغمبر علیہ السلام نا جیڑی میں گل وچوں دسنا چاہنا، جدو نہار نے نا اللہ نے حدیث دے اندر ہوندا ہے کہ اللہ نے آسمانہ تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش کی تھی، سونے دیاں ٹڈیاں آسمانہ تے جناب ایوب پیغمبر نے جلدی انہوں کٹھیاں کرنا، جلدی تے اللہ فرماندے نے ایوب دنیا دا مال کٹھا کر رہے ہیں، فرمایا نہیں
اللہ میں تیری رحمت پہ اکٹھا کرنا. سبحان اللہ. اللہ دنیا دا مال نہیں تیری رحمت کٹھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ واقعات بہت نہیں وقت ہو چکے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام المرسلین والحمد للہ.